puisqu'il veut aider et faire une mitzvah en préparant ce petit gratuitement à une bar mitzvah, mais en même temps, c'est un homme dans la vie qui n'est pas honnête. Alors, c'est un regard un peu double que tu as, toi, sur la religion. Parle-nous du personnage de cet acteur. את שמעון, אני הכרתי בן אדם שקוראים לו שמעון כשהייתי ילד, והוא באמת סיפר לי את סיפור פנחס, את המשמעות של השם שלי. וזה הכניס בי המון, זה שינה לי את החיים. עכשיו, אני גדלתי בבית חילוני לגמרי, וכנראה שמשהו לא רק בדת, אלא גם בחום, במשפחה המזרחית, שזה משך אותי לשם. בוא נתחיל מזה. Alors Shimon, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Shimon et qui m'a effectivement raconté l'histoire de Pinchas, c'est-à-dire la signification de mon propre nom. Et j'avais 6 ans à l'époque et ça a complètement changé ma vie. Moi-même, j'ai grandi dans une famille qui n'est absolument pas religieuse et j'ai été attirée effectivement par la religion ou disons voir par la chaleur familiale et également par la chaleur familiale qu'on voit dans les familles séfarades. אבל כן יש לי מבט מורכב לגבי דת, בגלל שאני גם רואה את החום ואת הפשטות ואת החיבור לעצמך כשיש אמונה, וגם מצד שני אני יודע כמה שדת היא בעיניי לפחות שקרנית, מניפולטיבית ועוד כל מיני דברים נגטיביים. אז יש לי תמיד מבט מורכב לגבי זה. אני מאוד התרשמתי מהאמונה שלו, ולא לגמרי קיבלתי את הדת שבו. ואני חושב שבסרט, אני לא רוצה לפרש את הסרט, אבל יש כמובן מהדואליות הזאת, כמו שנאמר, וזה נובע, וזה כמובן משתקף בדמות שלו, שהיא דמות לא פתורה. Effectivement, j'ai un regard assez complexe sur la question de la religion. D'une part, je suis impressionnée par la simplicité, par la foi, par le lien que les gens ont avec eux-mêmes, la relation qu'ils ont avec eux-mêmes lorsqu'ils sont croyants. Et d'autre part, je vois également des éléments que j'estime, moi, être hypocrites et manipulateurs dans la religion. Alors le regard, il n'est pas simple, il est compliqué. Je suis impressionnée par la foi de cet homme et en même temps, je n'ai pas accepté ou pris pour moi sa religion. Donc la foi, elle m'impressionne, mais je n'ai pas pris pour moi la religion. Et il y a un regard double peut-être qui s'exprime effectivement dans ce film sur le personnage de Shimon, à cause de tout cela. Pini, la fin du film, comment on peut l'interpréter? Est-ce qu'elle te paraît optimiste? Parce qu'on aurait pu imaginer une fin, on aurait envie que cet homme finalement renonce à toute cette vie étrange et finalement reste avec cette femme et cet enfant qui l'aime et qui s'est attaché à lui. Parce qu'au fond, c'est l'enfant la victime dans tout ça. Tu n'avais pas envie d'un regard un peu plus optimiste, même si on peut dire que c'est optimiste puisque la maman est avec son enfant maintenant différente? אני לא רוצה להסביר את הסוף, אבל אני אסביר אותו. אולי ניתן משהו אור קטן לטעם שלי. אני לא אוהב happy ends. החיים זה לא הוליווד. נכון, אבל מצד שני חייבת להיות תקווה. זה לא יכול להיות טרגי לגמרי, ככה אני רוצה. קצת כמו אצל צ'כוב, יש איזושהי פסימיות, אבל אולי תקווה שמשהו ישתנה בסוף.
היו כאלה שרצו שיהיה happy end, ניסו להשפיע עליי, זה לא הצליח. אני מקווה שזה יותר כמו החיים בסופו של דבר. Alors, je ne vais pas du tout expliquer maintenant la fin de ce film, mais je vais quand même le faire. Je n'aime pas les happy ends, je n'aime pas ces fins heureuses. Je pense que la vie, eh bien, ce n'est pas un pique-nique, c'est pas si drôle que ça. Mais d'un autre côté, on a tous besoin d'espérer quelque chose, d'espérer que ça aille mieux. C'est un petit peu comme dans Tchekhov. Il y a toujours quelque part quand même de l'espoir. Il y a toujours quelque part l'espoir que quelque chose va changer. Alors, il y en a qui ont essayé de me convaincre de finir ce film par un happy end, mais ils n'ont pas réussi à me convaincre. Peut-être là, c'est un peu plus comme la vie, la vraie vie.